والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اج دا موضوع عقیدہ ختم نبوت، اس عنوان دے تحت گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرانگے اور اشعار دے اندر عقیدہ اس طرح بیان کرنے ہیں کہ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ اے میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ اور عقیدہ وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، صف عاشقاں میں ہم انہیں گردانتے نہیں، صف عاشقاں میں ہم انہیں گردانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں،
میرے نبی کی ذات کو۔ بھائی عقیدے کی بات ہے، آپ بھی کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اتنا پیارا عقیدہ بیان ہو جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا کہ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ اور پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی، پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی، سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں، سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو جانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ حضرات محترم، سب تعریفاں اللہ سونے دی ذات پاک واسطے نے جیڑا ساڈا خالق بھی ہے، ساڈا مالک بھی ہے، ساڈا رازق بھی ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی پاک صاحب لو لاکھ فخر کون و مکان تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت آقا انعامدار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ چ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام قابل سادہ لائق احترام معزز محترم محتشم سامعین، عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرانگے۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کی ہے؟ ساڈا عقیدہ ہے مسلماناں دا، ایمان والیاں دا، کہ ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں۔ ساڈے نبی اللہ دے آخری نبی نے، نبوت آپ تے ختم ہو گئی، آپ تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا۔ ساڈے نبی تو بعد جن نے بھی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ کدی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ سرکار دی ہین حیات دے اندر ہی مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا، اور بڑیاں نے کیتا، اور پچھلی صدی دے اندر ایک بڑا بدبخت انسان مرزا غلام احمد قادیانی، انہیں بھی نبوت دا دعویٰ کیتا۔ انہیں تے انج بڑے ہی دعوے کیتے۔ سب تو پہلا انہیں مجدد ہون دا دعویٰ کیتا،
मसीह मऊद होने का दावा किया, फिर इन्हें इमाम महदी यानी होने का दावा किया, और फिर आखिर ते इन्हें नबूवत का दावा भी किया। ये बड़े ही पैरोकार हो गए। साडा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि साडे नबी तो बाद कोई नबी नहीं, लिहाजा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पक्का काफिर, ओदे पैरोकार पक्के काफिर मरज़ई जिहड़े ने, ये पैरोकार कई मरज़ई कहलवाते ने, कई अहमदी कहलवाते ने, और कई जिहड़ा वे कादियानी कहलवाते ने। लिहाजा जेड़े भी ये पैरोकार ने वो काफिर ने, जेड़ा मरज़इयां नूं काफिर नहीं मनदा वो भी काफिर, जेड़ा इन्हां दा अदब करदा वो भी काफिर, जेड़ा इन्हां नूं काबिले ताज़ीम समझदा वो भी काफिर। लिहाजा सानू जो अकीदा दिता गया वो यही दिता गया कि काफिर नूं काफिर समझा जाए। लिहाजा कई बंदे वो नहीं जी नहीं एवं जरूर फितना पैदा करना है, ओ भाई काफिर नूं काफिर कहना ज़रूरी है। लिहाजा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पक्का काफिर, और अज इस तो पहला भी और अज भी जेड़ा कोई इन्हां दी हमायत करदा है, इन्हां दी हमायत च बोलदा है, वो भी पक्का काफिर है। तुहाडे वास्ते पैगाम ये वे कि तुहानू पता लग जावे कि कोई भी तुहाडा सज्जन बेली अगर मरज़ई है तो फौरी तौर पर उहदे नाल अपना ताल्लुक जिहड़ा वे ख़त्म कर दिओ। मिर्ज़इयां दे नाल ताल्लुक नहीं रखना, अगर फिर भी रखोगे फिर अपने ईमान वालों हाथ धो बवोगे, तो ईमान नाल ही सारी बहार है, जे ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। लिहाजा मैं फिर दोहरा देना, मरज़ई काफिर पक्के काफिर, इन्हां दा अदब करने वाला भी काफिर, इन्हां दियां गल्लां मनन वाला भी काफिर। तो एक गल होर दस दवां, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने, अगर कोई झूठा नबूवत का दावा करे तो एक बंदा उन्होंने कहे ना तू जो नबी होने का दावा किया तो सानू ये तो कोई मोइज़ा वहा, जेड़ा कोई दलील मंगे वो भी काफिर, क्योंकि गल तो पक्की हो गई है कि साडे नबी तो बाद कोई नबी है ही कोई नहीं। ये कादियां दलीलां मंगदा है। अगर कोई मरज़ई किसी का यार बन के तो उन्होंने कहे आ तेनू किताबां चो मैं वहाना साडा मिर्ज़ा सच्चा सी, तो वह टुर पवे आहो यार वेखना तो चाहिए ना। कई बंदे जिहड़े ने ना वो इस तरह का मिजाज भी रखते हैं, वो कहते आहो यार वेखना तो चाहिए। जेड़ा इंज की तबीयत रख के मरज़इयां की तहकीक वाल भी टुरे कि यार वेखिए तो सही, हजे भी उन्होंने शक होवे कि सच्चे ने कि झूठे ने, समझ नहीं आई। हजे भी उन्होंने शक है कि ये सच्चे ने कि झूठे ने, वो झूठे ने, लानती ने, बेईमान ने। अल्लाह की कसमें साडे वड्डियां ने इन्हां दियां धौना नप्पियां, जिन्हां विच हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और खुदा दी कसमें मौलाना अशाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और अब्दुस्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हां ने खत्मे नबूवत दे उत्ते पैरा दिता और जिन्हां ने इन्हां मरज़इयां नूं असैंबली दे अंदर खुदा दी कसमें 7 सितंबर 1974 दे अंदर इन्हां नूं काफिर करार दिता। असैंबली के अंदर इन्हों अकलीयत काफिर करार दे दिता गया। लिहाजा ये काफिर ने, पक्के काफिर ने, साडे नबी तो बाद कोई नबी नहीं। इस गल ते वेखो नहीं भी पढ़े ना तुसी तो कोई गल नहीं, इन्ना तो पता ना साडे नबी तो बाद नबी कोई नहीं। तो जे कोई कवे कि साडा कोई वड्डा वो भी नबी सी, इस जालिम ने बड़ियां तावीलां कीतियां। इस मिर्जे ने कह लगा कि मैं उंज दा नबी नहीं, मैं जिली नबी हाँ, मैं बरूजी नबी हाँ। उस जालमा तू केड़ियां केड़ियां नबूवत दियां किस्मां कड्ढन दे, ये तो किस्मां ही कोई नहीं नबूवत दियां। साडा कीदा ना कोई
हकीकी सरकार तो बाद ना कोई हकीकी नबी है, ना कोई मजाजी नबी है, ना कोई जिल्ली नबी है, ना कोई बरूजी नबी है, ना कोई तशरीह नबी है, ना कोई गैर तशरीह नबी है। ये सब उस जालम दियां झूठियां तावीलां सन जिन्होंने बयान कर करके उन्हें लोगों को अपने नाल लाया ते गुमराह किया। अलहमदुलिल्लाह साडे वड्डियां ने फिर उहदी धौन नूं नप्पिया। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ललकारिया, वो जालमा सामने ते आ, पर सामने कोई नहीं सी आउंदा, सामने नहीं सी आउंदा। खैर इस जिमन के अंदर गल्लां ते बहुत ज़्यादा ने, लेकिन मैं तुहानू सादी जबान के अंदर ये गल समझा रहा कि किसी मरज़ई नू अपना दोस्त नहीं बनाना, किसी मरज़ई दे नाल याराना नहीं लेना, नहीं लाना। भावें वो जिड्डा मर्जी अमीर है, भावें जिड्डा मर्जी सोहना है, भावें जिड्डा मर्जी काबिल है। अफसोस है सानू ये जो साडे मुल्क के अंदर हुकूमत आउंदियां ने, इन्हां ते भी अफसोस है। यकीन जानो इन्हां मरज़इयां नू चंगियां चंगियां सीटां दित्तियां ने, चंगियां चंगियां सीटां। और फिर जुलम ते जुलम एवे साडे कईयां स्कूलों के अंदर मरज़ई टीचर ने, हुण साडे बच्चों का की हाल करनगे। अज असीं आने बच्चा जनाब FA BA MA MPhil करे, ये नहीं वेखना इत्थे पढ़ाउण वाला कौन है। जरा इन्नी भी तहकीक कर लिया करो, इन्ना भी वेख लिया करो कि जिथे साडा बच्चा पढ़ रहा है उत्थे मरज़ईयत ते नहीं, उत्थे कोई मरज़ई टीचर ते नहीं। लिहाजा अगर होवे ते बच्चे नूं फौरन तो हटा लो। साडे कोल सब तो वड्डा खजाना साडे नबी दी मुहब्बत है, और जे साडियां औलादां दे सीने चो ये मुहब्बत खत्म हो जानी है, साडा रहना की है। इस वास्ते बेलियो अज मैं तुहानू जिहड़ियां गल्लां दसनियां ने ना, वो ये दसनियां ने, कुरान ने भी आख्या है कि नबी पाक तो बाद कोई नबी नहीं, ते साडे नबी ने भी आख्या है कि मेरे तो बाद कोई नबी, बोलो तो सही। ते एक होर गल अज दे जुमे च खसूसी तौर पे मैं वेखना एक नारा है ताजदारे खत्मे नबूवत। पहला तो मैं लाना ना ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और अज तुसां जेड़ी गल सुननी है मैं उहदे तो साबित ये करना है कि साडे नबी तो बाद दूसरा नबी कोई नहीं, साडे नबी ही आखिरी नबी ने। अज मेरी सारी तकरीर ही ये वे, ते अज मैं तुहाडा जज्बा वेखना। अज मैं तुहानू कह रहा, जिस जिस जवान दा दिल करे ना नारा लान ते वो ला दवे, अज चके ना, शर्माए ना। ते नारा की लाना है, जिन्हें लाना वो बोले ताजदारे खत्मे नबूवत, ते बोलन वाले भी बावां थले करके नहीं, अज हाथ चुक चुक के दसना है कि साडे नबी आखिरी नबी ने, साडे नबी आखिरी नबी ने। फिर नारा ला दो ताजदारे खत्मे नबूवत, भाई हाथ चा के ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मरज़इयों पे लानत, मरज़इयों पे लानत, मरज़इयों पे लानत। सुभान अल्लाह। लो बस हुण तवज्जो दे नाल गल्लां सुननियां ने। खुदा दी कसमें इस अकीदे नूं कुरान ने बयान किया है, ते कुरान एक जगह ते नहीं, यकीन जानो बेशुमार कुरान दियां आयतां ने। अगर वो मैं सारियां पढ़ा तो उन्हां आयतां विच ही टाइम लंघ जावे ते हजे बाकी रह जान। जे उन्हां आयतां विच ही मैं मतलब वक्त गुजारा तो जुमे का वक्त थोड़ा है, लिहाजा मैं एक आयत पढ़ना कुरान मजीद दी। यार उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाओ, मेरा अल्लाह कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमांदा है, फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कमली वाले दे गुलामो, अल्लाह कुरान दे अंदर फरमांदा है कि मेरा महबूब जेड़ा है वो तुहाडे मर्दां विचों किसे दा बाप नहीं, ओ अल्लाह दा रसूल है।
اللہ دا رسول خاتم النبیین تے نبیاں دا ختم کرنے والا ہے اللہ فرماندا ہے میرا نبی جڑا ہے تواڈے مرداں دے وچوں کسے دا باپ نہیں مرداں وچوں گل دھیان دے نال سننی ہے مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں او اللہ دے رسول نے خاتم النبیین نے او بیلیو اللہ بھی دسدا ہے میرا نبی جڑا ہے او میرا رسول ہے نالے آخری نبی زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تواڈے مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں ایک بزرگ نے حضرت اسماعیل امام بخاری نے اس روایت نو بیان کیتا ہے حضرت اسماعیل یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ تو پوچھیا کیا تو نبی پاک دے بیٹے ابراہیم نو ویکھیا سی ایک بزرگ دوسرے نو پوچھن دے نے کیا تو نبی پاک دا جڑا بیٹا ابراہیم ہویا سی انہوں تو ویکھیا سی تے او اگو کی کہندے نے ہاں میں ویکھیا سی کہندے ہاں میں ویکھیا سی مگر چھوٹیاں ہوندیاں ہی فوت ہو گئے سن اگر وہ زندہ رہندے تے انہاں نبی ہونا سی لہٰذا اللہ پاک نے نبی پاک دے بیٹیاں نو وفات اس تو دے دیتی چونکہ سرکار تو بعد نبی کوئی نہیں سی ہونا پہلے جڑے نبی ہوندے سن انہاں دے پتر بھی نبی ہوندے سن تے چونکہ سرکار تو بعد نبی کوئی نہیں سی ہونا لہٰذا اللہ نے تین ہی پتر لے لے تے پھر ایتھو پتہ اے لگیا عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ خود خدا نے کیتا ہے پتر تاں لے کہ بعد وچ نبی ہونا سی تے نبی تے سرکار تو بعد ہے ہی کوئی نہیں ایک بات ہوگی بھائی اگے توجہ فرماؤ سرکار فرماندے نے حدیث بڑی مشہور ہے سرکار فرمایا لو کانا نبیا بعدی لکانا عمر ابن الخطاب سرکار فرماندے نے اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ابن خطاب ہوندے تسی آپ ہی غور کرو جنہ وچ صفتاں نے نبوت دیاں انہاں تے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا تے ایک کانا کدھروں نبی ہو گیا اے مرزا کانا کدھروں نبی بن گیا جنہ نو سرکار کہندے نے اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے کون ہوندا عمر او تے نبی نہیں ہوئے تے اے ظالم جھوٹا جڑا مریا ہی لیٹرین دے وچ تے ایک اکھوں کانا تے پھر کم کرے سیالکوٹ دے وچ 15 روپیے کماؤن والا اے ظالم کیویں نبی ہو سکدا ہے لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا غزوہ تبوک تے چلے توجہ ہے غزوہ تبوک تے چلے تے سرکار نے فرمایا علی یار تو ایتھے ہی رہ علی یار تو ایتھے ہی رہ حضرت علی پتہ کی عرض کر دینے کملی والیا مینوں عورتاں تے بچیاں چ چھڈ چلے میں عورتاں بچیاں چ رہواں سرکار نے پھر اگو جڑی گل کیتی نا اچھی ساری کہو یار سبحان اللہ حضرات توجہ فرما میرے کریم آقا فرماندے نے یا علی تو منو انجے جویں موسیٰ نو ہارون علیہ السلام سن جویں موسیٰ نو ہارون علیہ السلام سن ہارون علیہ السلام نبی سن پر میرے بعد نبی کوئی نہیں او قرآن بھی کہندا کہ نبی پاک تو بعد نبی کوئی نہیں میرے نبی بھی کہندے نے میرے بعد نبی کوئی نہیں ہن کوئی ظالم نبوت دا دعویٰ کرے او جھوٹا ہے او کذاب ہے او بے ایمان ہے آخری نبی ساڈے نبی نے تو انہوں بھول گیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
भाई अजे भी चको तो शर्माओ तो फिर ये तुहाडी अपनी मर्जी है। तुहानू मैं क्या ये अज बार बार अपनी जबान तो अदा करो, ताजदारे खत्मे नबूवत। सरकार फरमाया अली तू मैनू इंज जिवें मूसा अलैहिस्सलाम नू हारून सी, हारून नबी सन लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। इत्थे भी सरकार आखंदा ने मेरे बाद नबी कोई नहीं। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने सरकार ने फरमाया मेरी तो पहले नबियां दी मिसाल उस बंदे दी है जिन्हें एक बड़ा सोहना मकान तैयार किया। ऐ जरा वेखो सरकार अकीदा खत्मे नबूवत किवें समझांदे ने। मेरे नबी दी मिसाल वेखो किड्डी सोहनी है। सरकार अकीदा खत्मे नबूवत नू किस अंदाज नाल समझांदे ने। सरकार फरमांदे ने मेरी ते पहले नबियां दी मिसाल उस बंदे दी तरह वे जिन्ने एक बड़ा सोहना मकान बनाया, बड़ा सोहना मकान बनाया ते एक कोने विच एक इट दी जगह छड़ दिती, एक कोने विच एक इट दी जगह छड़ दी ते वेखण वाले आउंदे ने मकान नू चारों पासियों वेंदे ने ते कहिंदे किड्डा सोहना बनाया, किड्डा सोहना बनाया, किड्डा सोहना बनाया। चक्कर भी लांदे ने वेंदे ने ते कहिंदे किड्डा सोहना मकान है, किड्डा सोहना मकान है। ते वेखण तो बाद जदों ध्यान जांदा ना ओ जिथे एक किट लगन वाली है कहिंदे कदी इत्थे भी एक किट लग जांदी ते ओह जे एक किट इत्थे भी लग जाती तो मकान मुकम्मल हो जाता, मकान मुकम्मल हो जाता। हजरात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जेड़ी मैं मिसाल दी है तवज्जो दे नाल सुनिया जे। सरकार फरमाते ने लोगों अना तिलकल्ला बिन, सरकार फरमाते ने ओ इट महवा, ओ इट महवा जेड़ी नबूवत दे महल विच लगी ते महल महल मुकम्मल हो गया। सरकार फरमाते ने नबूवत दा महल मुकम्मल हो गया। बेलियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने हज़रत जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी ने, मैं तुहानू हदीसां सुना रहा कि मेरे नबी ने खुद फरमाया कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। सरकार ने फरमाया मेरे 5 नाम ने, उन्हें तो किताबां च 99 भी लिखे ने, 1000 तक भी कमली वाले दे नाम लिखे ने 1000 तक भी सरकार दे नाम लिखे ने। तो जी ये हदीस है सरकार ने खुद फरमाया मेरे 5 नाम जे। हुण 5 नाम मेरे नबी ने खुद दसे यार, जरा उच्ची सारी बोलो सुभान अल्लाह। और कुर्बान जावा मेरे नबी नू नावां ते इन्ना फखर है ते अपनी जात ते किन्ना फखर होएगा। हजरात मेरे करीम आका फरमाते ने मेरे 5 नाम ने। सरकार फरमाते ने मेरा नाम मुहम्मद है, सरकार फरमाते ने मेरा नाम मुहम्मद है। किड्डा प्यारा नाम है। कई लोग चुम्मन तो गुरेज करते हैं, नहीं चुमदे। मैं कहना ना चुमो, ओ मोहम्मद कवो ते सही, होटे आपी एक दूजे नू चुम लैंदे ने। इसे वास्ते कहना आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। पढ़ सकते हो नाल? मैं पहला तुहानू उंज दस देना, आंखों का तारा, चको ना यार, आंखों का तारा, अजे भी चक दे हो, आंखों का तारा, दिल का सहारा। सरकार खुद फख्र कर देने मेरा नाम मोहम्मद है। आंखों का तारा, चलो इन्ना उच्ची सारी कहना जी, आंखों का तारा, जरा थोड़ा जिहा लै नाल, आंखों का तारा, दिल का उजाला नाम मोहम्मद।
आँखों का तारा दिल का सहारा नाम मोहम्मद आँखों का तारा। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते ने मेरा नाम मुहम्मद है, सरकार फरमाते ने मेरा नाम अहमद है। पहला की फरमाया मेरा नाम मुहम्मद है, फिर फरमाया मेरा नाम अहमद है, फिर सरकार फरमाते ने मेरा नाम माही है। ते माही दा माना पता की हुंदा है? जेड़ा कुफर नूं मिटाण वाला होवे, जेड़ा कुफर नूं सरकार मिटाया नहीं कुफर नूं, ओ काबे च इन्ने बुत मेरे मुस्तफा ने गिराए ने, कुफर नूं मिटाया मेरे आका ने। सरकार फरमाते ने मेरा नाम माही है। किन्ने ना हो गए? 3। सरकार फरमाते ने मेरा नाम हाशिर है। ते हाशिर दा माना पता की हुंदा? जिहदे कदमां च सारियां होना होवे, जिहदे कदमां च सारियां होना होवे हैं। सुभान अल्लाह। ते सरकार फरमाते ने मेरा नाम आकिब है। ते आकिब दा माना पता की है? जिहदे उत्ते नबूवत खत्म हो जावे, जिहदे बाद कोई नबी ना होवे। हुण सरकार खुद गिन गिन के दसन दे ने। पहला सरकार फरमाया मेरा नाम मुहम्मद है, फिर फरमाया मेरा नाम अहमद है, फिर फरमाया मेरा नाम माही है, फिर फरमाया मेरा नाम हाशिर है, तो फिर फरमाया मेरा नाम आकिब है, मेरा नाम आकिब है। सुभान अल्लाह। सरकार तो बाद कोई नबी नहीं, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार फरमाते ने मेरा नाम आकिब है। होर सुना दें गल, तवज्जो है, सुनो फिर। सरकार फरमाते ने अन करीब, ये सरकार ने अपनी हीने हियात च दस छड्या। सरकार फरमाया अन करीब मेरी उम्मत विच 30 दज्जाल पैदा होणगे। किन्ने दज्जाल पैदा होणगे? 30 दज्जाल पैदा होणगे, जेड़े कज़्ज़ाब होणगे। 30 कज़्ज़ाब होणगे झूठे, जेड़े नबूवत दा दावा करनगे। किन्ने कज़्ज़ाब होणगे? 30 झूठे, जेड़े नबूवत दा दावा करनगे। सरकार फरमाते ने हर कोई झूठा होएगा, आखिरी नबी तो मैं हाँ। सरकार खुद फरमाया ये जिन्ने भी दावा करने वाले ने सारे झूठे, आखिरी नबी ते मैं वहाँ। अच्छा होया कि सरकार दी जिंदगी मुबारक दे विच, ज़ाहरी जिंदगी विच ही एक बंदे ने नबूवत दा दावा कर दिता। उहदा नाम सी मुसैलमा, मुसैलमा कज़्ज़ाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया तो कहन लगा तुहाडा कलमा पढ़ लवांगा जे तुसी अपने तो बाद मैनू खलीफा बनाओगे। तवज्जो है? कहंदा तुसी जदों दुनिया तो टुर जाओ ना तो मगरों मैं खलीफा बनांगा, ये शरत है, तो मैनू अपना कलमा पढ़ा दिओ। सरकार दे हाथ विच खजूर दी टहनी सी। सरकार ने फरमाया तू आ टहनी भी मंगे ना तो मैं तेनू वो भी ना दवां। जे तू आ खजूर दी टहनी भी मंगे ना, तू तो खिलाफत मंगना है ना, आ खजूर दी टहनी भी मंगे तो मैं तेन वो भी ना दवां। रिवायत के अंदर लिखिया उन्हें फर्जी तौर पर कलमा उन्हें पढ़ लिया, पर जदों अपने इलाके च गया तो जालम जाके नबूवत का दावा कर दिता। तो कहता नबी मैं वहाँ। लोगों को कहन लगा कि उन्होंने मैनू नबी बनाया तो मैं भी नबी हाँ, तो अद्धी जमीन जी उन्होंने दी है तो अद्धी मेरी है। ये जालम मुसलमा कज़्ज़ाब कहन लगा। इत्थे कोई बंदा मदारी ला के बह जाए ना तो लोग वो दुआले भी हो जाते हैं। यकीन जानो साडा मिजाज इस तरह का है, साडी तबीयत इस तरह की है। तो कई उन्होंने भी मनन लग पाए। एक बंदा वो कोल आया तो कहन लगा जी एक अखों काना वा, तुहानू मन्नांगा मेरी अख जी सही हो जाए। वो मेरे अल्लाह की शान, वो दूजी अख भी खराब हो गई। तो जेडे वो मनन वाले सन ना जालम, कहन लगे जे मन लेंदा दूजी खराब तो ना होंदी। वेखो गल किधर लै गए। कहन लगे जे मन लेंदा तो दूजी तो खराब ना होंदी। एक लंगड़ा बंदा आया तो कहंदा मेरा लंग ठीक हो जाए, आ मेरा लंगड़ापन ठीक हो जाए। मुसलमा कज़्ज़ाब नूं कहन लगा तो वो दूजी भी खराब हो गई। तो रोवे फिर जान नूं। ते ओहदे मनन वालियां कहा जे तू मन लेंदा
तो तेरी दूजी टंग तो ना खराब होंदी। वेखो इंज दे भी लोग हैं। ये मुसलमा कज़ाब जेड़ा जालिम है, इन्हें नबूवत का झूठा दावा किया। इन्हें सरकार नूं खत लिखिया, तवज्जो है, सरकार नूं खत लिखिया कि मुसलमा रसूल की तरफ से मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ खत। तो कहने लगा कि अद्धी ज़मीन तुहाडी है, अद्धी ज़मीन जिहड़ी है वो मेरी है। इंज दियां इन्हें गल्लां खत दे अंदर लिखियां। सरकार ने इहदा जवाब लिखिया। सरकार ने फरमाया, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफों मुसलमा कज़ाब नूं ये खाते। कज़ाब दा माना है झूठा। सरकार फरमाया मेरी तरफों मुसलमा झूठे नूं खत। सरकार ने लिखिया, फरमाया आना मुहम्मद रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन, मैं ही अल्लाह दा रसूल हाँ और आखिरी नबी मैं ही हाँ। सरकार ने उहदा जवाब लिखिया। सहाबा बैठे ने, तवज्जो करिया जे, गल बड़ी मज़ेदार। सरकार फरमाते ने आ खत मुसलमां नूं कौन पहुँचाएगा। उन्हें बड़ा औखा काम सी, एडा सौखा काम नहीं सी है। वो सहाबी खड़े होए जेड़े फेरी लाते सन, टोकरी च खजूरां पा के ते वेचते सन। वो खड़े हो गए तो कहने लगे हजूर मैं जावांगा। उधरों खजूर खान दे तो कहने लगे हजूर मैं जावांगा, कुर्बान जाइए महबूब दे गुलामां तो। उधरों खजूर खान दे तो खजूर खांदियां खांदियां क्या ना कि हजूर मैं जावांगा, तो मूँह विचों खजूर दे जर्रे बाहर डिगे एक सहाबी दे चेहरे ते पे, तो कहने लगे वो पहला खजूर ते पूरी खा लै। कहने लगे यार मैं इस तो फटाफट बोल पिया कि ये इनाम किसी होर दे हिस्से च ना आ जावे। हुण सीधा सीधा दुश्मन दे अगे जाना सी, ये कोई छोटी गल तो नहीं सी ना, है समझ आ रही गल दी। अच्छा कहने लगे हजूर मैं जावांगा। सुबहान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? कोई चौधरी नहीं कह रहा, कोई पहलवान नहीं कह रहा, बड़ा ताकतवर नहीं कह रहा। ये वो कह रहा जिहड़ा मस्कीन जिहा सहाबी है, जिहड़ा फेरी ला के ते अपने बच्चों का रिजक कमांदा है। ये वो कहंदे ने हुजूर मैं जावांगा। कहंदे जदों सरकार ने उन्होंने तैयार कर दिता, उन्होंने ते तैवर ही बदल गए। हुण वो फेरी वाले लगते ही नहीं, उन्होंने ते ताकत ते जुर्रत ते सारा कुछ, वो तो सूरत हाल ही सारी बदल गई। सरकार ने सवारी दी, तलवार दी। सरकार ने फरमाया जा खत लैके ते जा। सुभान अल्लाह। कहते मैं खत लैके ते मुसलमां दे कोल गया। इंज उस जालिम दा झूठे दा दरबार लग्या। तो उस वक्त बादशाह अपने खत आप नहीं सन पढ़ते, कोल बंदा हुंदा सी, उन्होंने कहते सन पढ़ के सुना। ये जो खत लैके गए ना, इधर मेरे वाल वेख्या जे, इंज करके इन्होंने पहला तो जिहड़ा नेज़ा सी ना बड़े जोर दे नाल इंज जमीन च गड्ढिया, बड़ी जुर्रत दे नाल सरकार दे गुलाम ने इंज नेज़ा गड्ढिया। हथ लाया जी, नेज़ा इंज गड्ढिया जनाब, ते ओहदे उत्ते जिहड़ा है ना मतलब रोब तारी हो गया। तवज्जो है, इन्हों खौफ कोई नहीं हुंदा। लो जनाब भाई नेज़ा गड्ढिया। मुसलमान पुछदा कित्थों आए हो? कहने लगे मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों आया। तो कहने लगा तू कौन है? कहने लगा तेनू पहचान नहीं, असी मुहम्मद वाले हैं। और महबूब दे गुलामां दे ते चेहरे ही दस देने कि नबी वाले ने, तो तेनू पता नहीं लगता असी कौन? यानी डट के गल की, डट के गल की। कहने लगे उनका नाम पता की सी? हज़रत हबीब बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत हबीब नडर हो के बेबाक हो के ते उन्होंने कहने लगे ने तेनू नहीं पता लगन दिया मैं कौन हाँ? मैं खत लैके आया नबी पाक दा। उन्हें खत पढ़िया, फड़िया तो फड़ के जिहड़ा पढ़ने वाला सी उन्होंने दिता। कहने लगा सुना। उन्होंने की पता सी विच की लिखिया। तो जदों खत पढ़ने वाले ने सारे जिहड़े उहदे मनण वाले सन ना, उन्होंने तो ये सी कि नबी पाक ने इन्हों अपना कोई बनाया नुमाइंदा, उन्होंने इन्हों कुछ दिता है। वो जदों खत विच पढ़िया ना मुसलमा कज़ाब कि मुसलमा झूठा है, तो सारिਆਂ पता लग गया भी ये तो झूठा है। उन्होंने चढ़ गया गुस्सा। वो गुस्से दे विच उन्हें कहा पहला तो इनू ही पुछा ना जिहड़ा आया है। तो वो मुसलमा टुरिया टुरिया तो कोल आ गया हज़रत हबीब बिन ज़ैद दे कोल आके ना, तो पता की कहंदा
कहता जो लिखिया तू भी मनना है, तेरा की ख्याल है? कहने लगे जालमा तू झूठा है, जो मेरे नबी का ख्याल है वही साडा ख्याल है। सरकार फरमाया तू झूठा है तो तू झूठा है, और तू 7 समंदर च भी नहावे फिर भी तू झूठा है। जालमा तू कज़ाब है, मेरे नबी ने तेनू आख्या कज़ाब है ते तू कज़ाब है। मैं तुहानू दसन ये गल दियां वां कि साडे नबी तो बाद नबी कोई नहीं। ये अकीदा सहाबा दा अकीदा सी, सारे सहाबा दा भी यही अकीदा सी, ताबईन दा भी यही अकीदा सी, तबा ताबईन दा भी यही अकीदा सी, मुहद्दिसीन दा भी यही अकीदा सी, सारे वलियां दा भी यही अकीदा है। ते अज भी वली वही बनेगा जिदा अकीदा होएगा ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अज भी वली वही बनेगा जिदा ये अकीदा नहीं ना, वो वली नहीं हो सकता। आ गया ते उन्हें जालम ने तलवार कढ़ी ते तलवार कढ़ के ना ते इंज करके हाथ कट दिता हज़रत हबीब बिन जैद दा, ते हाथ कट के ते कहन लगा हुण की ख्याल है? ते आप फरमांदे ने ओ जालमा तू की समझना ख्याल बदल जाएंगे, तू की समझना ख्याल बदल जाएंगे, हुण भी तू कज़ाब है। कहने लगा आ जेड़े मेरे आ बाडी गार्ड खलोते सन तेनों इन्हां तो भी डर नहीं आया? हज़रत हबीब बिन जैद आंदे ने ओ जालमा तू मैनूं इन्हां दियां गल्लां करना है। कहने लगा तू इन्हां नूं वेख्या नहीं सी? कहने लगा मैं तो आउण लग्या 12 बच्चे सन उन्हां नूं नहीं वेख्या, ते कुछ वो सन जेड़े दुध पींदे सन, कुछ वो सन जेड़े अजे बिल्कुल ही छोटे सन, मैं तो उन्होंने नहीं वेख्या। तो तेरे इन्हां बाडी गार्ड जेड़े तेरे नाल झूठे लगे ने, मैं इन्हों की वेखना सी? नडर होके बेबाक होके जालम दे नाल अखां च अखां पा के मुहम्मद अरबी दा गुलाम गल करन दिया है। हजरत उन्हें हाथ कटिया। अज तो खुदा दी कसम कीड़ी भी लड़ जाए ना तो बंदा किवें तड़प जाता है, तो जिदा हाथ कटिया जाए और फिर डटिया होवे। कहने लगा हुण की ख्याल है? कहने लगा जालमा हुण भी वही ख्याल है, तू झूठा है तो मेरे नबी सच्चे ने। उन्हें दूजा हाथ भी कट दिता, जदों दूजा भी कटिया कहंदा हुण की ख्याल है? हज़रत हबीब बिन जैद आंदे ने जालमा हुण भी वही ख्याल है, मेरे नबी सच्चे ते तू झूठा है। उन्हें इंज करके तलवार रखी धौन दे उत्ते, तो कहने लगा हुण धौन ला देंगा, हुण दस हुण की ख्याल है? तो आप फरमांदे ने जालमा ओए असी इन्हां कम्मां तो नहीं डरदे, इहदे ते गवाह बदर दा मैदान भी है, इहदे ते गवाह उहद दा मैदान भी है। ओए असी ते फजर दी नमाज पढ़ के दुआ ही ये करने आ, या अल्लाह सानू शहादत दी मौत नसीब फरमा, या अल्लाह सानू शहादत दी मौत नसीब फरमा। असी ते दुआवां मंगने आ, तेरा जो दिल करदा है ओ तू कर लै। खुदा दी कसमें उन्हें इंज धौन ते तलवार रखी है, मगर इन्हां दी कैफियत की है? कैफियत है में गुलामां ने मुहम्मद जान देने से नहीं डरते, मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जा या रह जा, ए कुछ परवाह नहीं करते, कुछ परवाह नहीं करते। उन्हें धौन ला दी, आप शहीद हो गए। इधरों मेरे सरकार नू सुभान अल्लाह, जदों सरकार ने नबूवत की निगाह नाल वेख्या ना कि मेरा हबीब शहीद हो गया, हजरात जरा तवज्जो फरमा, मेरे करीम आका फरमाते ने ऐ मेरे सहाबा मेरा हबीब शहीद हो गया है, अल्लाह ने ओदे वास्ते जन्नत दे सारे दरवाजे खोल दिते।
जिंदाबाद। जिंदाबाद। इंज करके शहीद होए। जदों हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का दौर आया ना, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फौज तैयार की मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला करने वास्ते। ते उस फौज का सिपा सलार पता किन्नू बनाया? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत सैयदना इकरमा बिन अबी जाल, अबू जाल का पुत्र हज़रत इकरमा जिन्हें नबी पाक का कलमा पढ़ लिया सी, उन्होंने फौज का सिपा सलार बनाया। तो उस फौज दे विच वो हज़रत वाशी भी सी जिन्हें हज़रत मीर हमजा नूं शहीद किया सी। बाद क्योंकि उन्हें कलमा पढ़ लिया सी ते वो इस जंग दे विच गया ते वो दुआ करदा हुंदा सी, या अल्लाह तू एक बेहतरीन मुसलमान मेरे कोलों शहीद करवाया ते हुण कोई बदतरीन काफिर मेरे कोलों मरवा ताकि कफारा हो जावे। ते फिर बदतरीन काफिर मुसैलमा कज़्ज़ाब जिस वेले वाशी की जद विच आया ना, ते वाशी ने इंज करके नेज़ा मारिया ते मुसलमा डिग पिया। ते वाशी ने जाके ना इंज करके उहदे सीने दे उत्ते पैर रखिया ते सीने ते पैर रख के ते फरमांदे ने वैशी जेड़े ने वो कहन लगे, ओ जालमा, ओ तू नबूवत का दावा करना है? मेरा नबी ते ओ सी जिन्ना बदर दे विच रब दी बारगाह च दुआ कीती ते 5000 फरिश्ते आ गए। ते तू नबी होने का दावा करना है? कित्थे मेरा नबी ते कित्थे मैं? कित्थे मेरा नबी? गल बड़ी समझने वाली है। कित्थे मेरा नबी ते कित्थे मैं? ते तू मेरे पैर दे थल्ले में इस टाइम। हाय हाय, उच्ची बोलो, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। मुसलमा कहता तू मेरे, अपना हजरत वाशी कहते तू मेरे पैर दे थल्ले में, तू नबी हो सकना? तू नबी नहीं हो सकता। सरकार फरमाया 30 झूठे दावा करने वाले होंगे, एक भी सच्चा नहीं होएगा। मैं अल्लाह का सच्चा नबी हाँ। तो तुहानू याद होएगा ओ गधा सरकार जंगे खैबर तो वापस आउंदा ने, ते एक गधा आ गया सरकार दे अगे काले रंग का, ते आके पता की कहंदा, कमली वालिया मैनू कबूल कर लो, कमली वालिया मेरे ते सवारी करया करो, हुजूर मैनू अपना नौकर रख लो। कौन आंदा पिया? ओ यार बोलो तो सही। ओ प्यार हो जावे गधे नूं भी ते वेखो ओदी किन्नी शान हो जाती है। ते ओ गधा पता की आंदा? ओ गधा की आंदा? कहंदा महबूबा मेरी जद विच, यानी मेरे वड्डे वडेरे जिहड़े होए ने ना, उन्हां दे विच ऐसे भी होए ने जिन्हां उत्ते 60 नबियां ने सवारी की है। ते मैं अपनी जद विचों आखरी हाँ, मवी आखरी हाँ, ते तुसी भी, ओए तुसी भी। मैं कहना एक खोते का अकीदा तो यह वे, एक गधे का अकीदा तो यह वे कि नबी पाक तो बाद होर कोई नबी नहीं। और मिर्जा कानिया और तू गधे नालों भी बदतर है। एक गधे नूं ते पता लग गया कि इस नबी तो बाद नबी, और बोलो तो सही यार, तुहानू भी पता लगा कि कोई नहीं? गधे नूं पता लग गया कि इस नबी तो बाद नबी कोई नहीं। ते मिर्जा काने नूं पता ही नहीं लगा। कहने लगा कमली वालिया 60 नबियां ने मेरी जद विच जेड़े होए ने ना गधे होर, उन्हां ते सवारी कीती है। तुसी भी आखरी हो ते मैं भी आखरी हाँ। ते मैं एक यहूदी दी मलकीयत विच सां। वो जदों मेरे ते बहिंदा सी ते मैं उहनूं थल्ले टेक देना सा, मैं उहनूं अपने उत्ते बहन ही नहीं सा देंदा, ते वो मेरे पेट उत्ते ना छड़ियां मार के मैनूं तकलीफ देंदा सी। ते महबूबा मैं हुण तुहाडे कोल आ गया, मैनूं कबूल कर लो। हजरात मेरे करीम आका ने कबूल किया। हुण मेरे आका फरमांदे ने तेरा नां की है? ओ तेरा नां की है? उस गधे ने अपना नां दसिया। मेरे करीम आका फरमांदे ने अज तो बाद तेरा नाम याफूर है, अज तो बाद तेरा नाम याफूर है। मेरे आका ओहदे ते सवारी भी करते ने। जदों किसी सहाबी नूं बुलाना हुंदा है, मेरे आका उस गधे नूं कहंदे ने जा मेरे फलां सहाबी नूं बुला के ले आओ। ये गधा जांदा है, जाके सहाबी दा दरवाजा अपने सिर दे नाल खड़कांदा है। जदों सहाबी बाहर आउंदा है,
اے گدا کہندا ہے اشارہ کر کے کہندا ہے کہندا کی ہے جی توانو اللہ دے آخری نبی بولا دے او جڑا گدا ہے او دا عقیدہ ختم نبوت دا او جڑی گو پتہ کہ نہیں کوئی نہیں بندہ سی نا ایک بدو تے گو پھڑ کے لیا گو کھاندے سن گو پھڑ کے لے آیا تے بندے واہ واہ کٹھے ہوئے تے کسی نے پوچھتا ہے بندے کیوں کٹھے ہوئے نے تے کسی نے آکھیا ایتھے اللہ دے نبی آئے نے تے لوگ انہاں دے کول کھلوتے نے تے کہندا ممی نہ جاواں ویکھاں تے صحیح صورتحال کی ہے ٹریا ٹریا تے بھی کول آ گیا تے ویندا کی ہے سرکار جلوہ فراز نے قربان جائیے سرکار کھڑے نے اچھا توجہ کریا جی ذرا گل مکان لگا کہنے لگا جی تسی اللہ دے نبی ہو سرکار فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہاں اون دے کول سی جڑی گو جدا شکار کیتا مری گو انہیں انج کر کے سٹی تھلے تے اپنے آپ بچ بڑا مطمئن ہے کہ انہیں کتھے بولنا ہے انہیں کتھے بولنا ہے تے کہنے لگا جی جناب اگر تسی اللہ دے نبی ہو تے آ گو بولے گی اے تو اڈی گواہی دے گی کہ تسی اللہ دے نبی ہو سرکار فرمایا اے کیڑی گل ہے ہاں کیڑی گل ہے جیڑی تو کر چھڈی ہے جے تو اڈی توجہ ہوئے تے انہیں انج کر کے سٹی نہ گو تے سرکار نے پھر مخاطب کیتا یا دبو اے گو کملی والے نے اینا کو آکھیا تے گو نے انج سر چکیا او قربان جائیے تائیں میں کہنا ان بولیانو بلا جان دائے او گنگیانو گلاں کرا جان دائے تے نالے پتھروں تو کلمے انہیں انج سر چکیا سرکار فرماندے نے من تابد تو کدی عبادت کرنی ہے گو نے آکھیا میں او دی عبادت کرنی ہے جیڑا زمینہ دا بھی مالک ہے جیڑا آسمانہ دا بھی مالک ہے جیڑا سمندرہ دا بھی مالک ہے میں او دی عبادت کرنی ہے سرکار فرمایا میں کون ہاں ہائے ہائے سرکار فرمایا میں کون ہاں سبحان اللہ گو نے جدو بولنا شروع کیتا سی نا پہلا ہی انہیں کہہ دیتا لبئی کا وسا دئی کا کملی والیا میں حاضر ہاں تاں تے سرکار نے پوچھیا ہاں بھائی کدی عبادت کرنی انہیں کہا اس رب دی سرکار فرمایا میں کون ہاں تے بلا کی کہندی ہے کہندی ہے انت محمد رسول اللہ تسی اللہ دے سچے رسول و خاتم النبیین تے تسی نبیاں دے خاتم ہو ہن کون بولن دے ہے گو بول کے کہن دئیے تسی نبیاں دے خاتم ہو تو آڈے تے نبوت ختم ہے تو آڈے بعد نبی تے مرزا کانے نو پتہ ہی نہیں لگا گو بھی کہیں دیئے تو آڈے تو بعد نبی کوئی نہیں خدا دی قسمیں میرے آقا آخری نبی نے کوئی جو مرضی کر لوے جڑے منن والے نے او ڈول سکدے کسے بھی مرضی دے ہتھے چڑھ سکدے نہیں جڑے نبی پاک نال صحیح پیار کر دے نے جڑے اللہ دے نبی نال سچے دلوں پیار کر دے نے او کدی بھی بے ایمان نال یاری نہیں لان گے کدی بھی کسے مرضی نال یاری نہیں لان گے کدی بھی کسے یہودی نال یاری نہیں لان گے کیونکہ انہاں اوتے نبی پاک دا رنگ چڑھیا ہے تے میں تانوں میاں صاحب دی گل سنا کے اجازت چاہواں تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کچا رنگ للاری والا کچا رنگ للاری والا او لیندا چڑھدا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا ہن ایک نعرہ لا دیو تے کوئی بھی چپ نہ رہے گج وج کے لا دیو نعرہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرضیوں پہ لعنت
ہاتھ چک کے مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، اونا دے حمایتیوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت